Hello guys, maayong aga sa tanan nga nagalantaw sang akon nga video subong adlaw Enero 8, 2026 alas anong oras na? Alas 10:30 sang kaagahon. Nagahiligaynon ko guys. So okay, isa ako ka Ilonggo, isa ka stroke warrior nga Ilonggo. Wala na katuig ni guys ang akon nga stroke kag wala man ini ka best nga na igo ako sang stroke nalin sang 2017. Naigo ko sang asod-asod nga stroke sang nag-pandemic. Pero ginkaluyan man ko gyapon sang Ginoo. Kay ari ko subong buhi pa. Kag bisan mabudlay sa kon maghulag, may mga best nga wala ko kabalo kon madayonan na gid man ko, pero sige lang, gabato lang ko guys. Importante mapakita ko sa inyo nga wala ko ga surrender sa kon nga ginagihan sa kabuhi. Kag amon ni gali ang isa sa nagabulig sa akon nga therapy, pakita ko sa inyo ang Smartron therapy. Amo na siya. Isa ini ka sa isang makina nga therapy para sa na-stroke. Ang iya pangalan ay na Smartron. Ayan. Mayo ni siya kay nanahimo niya sini nga mga pahulag ang akon nga mga apektado nga parte sang stroke. Kag makapaminsat mangyapon ako sa mayo. So guys, kung may palamang ko tanan kumusta kon paano ko ni mahimo nga makarecover sa piyak abayan nga nangin multiple stroke survivor ako, message na lang ako. Kag sa mga abyan ko da nga stroke man, bulolikay kita, tub nga buhi kita, bato lang kay may kaloy ang Diyos.